السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديدة من فيديوهات القناة ديالنا سولو اس في تي. هذا الفيديو موجه للتلاميذ ديال السنة أولى بكالوريا علوم تجريبية، علوم الحياة، علوم تجريبية وكذلك علوم رياضية، خيار فرنسي. إذا نبداو على بركة الله. في الفيديو السابقة كنا شفنا مدخل ou bien on a traité une petite introduction concernant les phénomènes géologiques externes، يعني درنا واحد المقدمة حول الظواهر الجيولوجية الخارجية، واللي هي الوحدة اللي قلنا كتكون من 3 ديال الفصول. اليوم إن شاء الله غادي نبداو الفصل الأول، la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée، استرداد أو الاسترجاع أو إنجاز خريطة الجغرافيا القديمة لمنطقة رسوبية معينة. وغنبداو بواحد المقدمة. شنو كتقول؟ الو لا باليوجيوغرافي، باليو شي حاجة يعني اللي هي قديمة، باليو قديمة اونسيان، جيوغرافي يعني الجغرافيا القديمة، الجغرافيا القديمة fait partie de la géologie، يعني جزء من la géologie qui s'intéresse à la reconstitution théorique، يعني اللي كتهتم بالاسترداد النظري، الاسترداد النظري reconstitution théorique de la géographie d'une région donnée dans un temps géologique ancien، يعني استرداد النظري لجغرافية منطقة معينة في الزمن الجيولوجي القديم. يعني هاد لا باليوجيوغرافي هي واحد العلم كيهتم بالاسترداد النظري للجغرافيا القديمة لمنطقة معينة إلى آخره. au cours du temps géologique، يعني على طول، يعني إلا بغينا نقولوا الزمن الجيولوجي، لو فوليوم et l'emplacement des sédiments continentaux et océaniques، يعني الحجم والتموقع ديال الرواسب القارية والمحيطية connaissent un changement progressif. Ce changement provoque la modification de la géographie ancienne، يعني لو فوليوم يعني الحجم والتموقع ديال الرواسب القارية والمحيطية على طول الزمن الجيولوجي عرف واحد لي شونجمون، يعني بروغريسيف تدريجي، الا بغينا نقول بروغريسيف تدريجي. وهاد لي شونجمون اداو، أو يعني الا بغينا نقولوا لواحد التغيرات جغرافيه في الجغرافيا اللي كانت شحال هذا، اي دون ليو ا دي تراس اي ماغازيني. وهاد التغيرات كيحملوا واحد الاثار، اللي هاد الاثار كنلقاوهم في لي سيديمون اللي كاينين في هاد لي موديفيكاسيون اللي هضرنا عليها. L'étude de ces derniers, يعني les sédiments, الدراسة ديال ces derniers permet de reconstituer la carte paléogéographique ancienne d'une région donnée. يعني à partir de l'étude de sédiments انطلاقا من دراسة الرواسب on peut reconstituer l'histoire paléogéographique d'une région donnée. C'est-à-dire que pour réaliser la carte paléogéographique d'une région donnée, il faut tout d'abord reconstituer la carte, ou bien reconstituer l'histoire paléogéographique ancienne, ou bien paléogéographique de cette région. Et pour reconstituer l'histoire de cette région, il faut étudier les sédiments actuels dans cette région. Et dans ces sédiments, on va trouver des traces emmagasinées. Ces traces indiquent les conditions, le mode de transport, les conditions de sédimentation, l'origine des sédiments, ainsi de suite. Donc, c'est à partir des sédiments, on va essayer de reconstituer l'histoire paléogéographique et par conséquent, on va essayer de réaliser la carte paléogéographique d'une région donnée. Et donc, en question principale, on peut dire que quel est l'apport de l'étude de constitution، يعني شنو الإضافة اللي تتقدمها دراسة الرواسب العملية ديال الاسترداد دي زونسيان بيزاج سيديمونتير، يعني كيفاش الرواسب كيساهموا في استرجاع الشكل الطبيعي ولا الشكل الاصلي للرواسب، يعني او للرواسب اللي كنشوفوا حاليا. اذا غنبداو على بركه الله بليتود دي فيغور سيديمونتير. الوغ l'étude des figures sédimentaires ou bien l'étude des roches sédimentaires. هاد l'étude des roches sédimentaires غادي نشوفوا فيها premièrement l'étude des figures sédimentaires, deuxièmement غنشوفوا l'étude statistique et troisièmement غادي نشوفوا l'étude
morphologique. Donc في هذا الفيديو غادي نحاولوا نشوفوا فقط les figures sédimentaires. Donc comme vous voyez, j'ai ici une image 1 avec la figure 1, une image 2 avec d'autres images. Donc l'image 1, comme vous observez, il y a des rides du Coran fossile. Et au niveau des figures, donc on a des interprétations des rides. Alors, les figures sédimentaires, يعني هاد الأشكال الرسوبية sont des structures visuelles surface d'un banc sédimentaire. يعني هاد الأشكال الرسوبية هما واحد البنيات مرئية كنشوفوهم بالعين المجردة في يعني القواعد او في القعر ديال واحد الشاطئ او ديال واحد الواد معين الى اخره. Elles sont des indicateurs qui indiquent كيعطيونا واحد الفكره. مثلا الا شفنا هاد لي غيد في لا فيغور 1 ou bien في هاد لو شيما 1 يعني في لا فيغور 1 شيما 1 عندنا هنا des rides qui sont symétriques, hein, des rides qui sont symétriques. يعني ما مايلينش. دونك هنا كاينين واحد التوازي. هاد لي غيد سيميتريك فاش كيكونوا عندنا لي غيد سيميتريك انديك ان سونس او بيان ان ديريكسيون او بيان ان كورون بيديريكسيونيل. يعني فاش كيكونوا لي غيد سيميتريك كيعطيونا واحد الاشاره الى ان الماء اللي كان كيدوز هنا كيمشي في الاتجاهين معا. دونك هاد العمليه كتكون في الشواطئ. اي دونك لي غيد سيميتريك ce sont des rides indiquent que cette région elle a été rencontrée par les mers ou bien le courant de mer ou bien le courant de vague. Alors que les rides asymétriques dans le schéma 2, les rides asymétriques indiquent un courant unidirectionnel, et le courant unidirectionnel on nous trouve dans les rivières et dans les fleuves par exemple. Donc, soit on parle des rides de courant, soit on parle des rides de vagues. Alors, elles sont des indicateurs de dynamisme de la sédimentation. Les figures ci-contre montrent quelques figures sédimentaires. Déterminez les figures sédimentaires représentées dans chaque figure. Donc ici, on a parlé des rides de vagues. Ici, dans le schéma 2, on a parlé des rides de courant parce que donc les rides ici sont asymétriques. Cela indique que l'eau passe d'une direction à une autre, c'est-à-dire unidirectionnelle. Par contre, dans le premier schéma, l'eau est bidirectionnelle. En bas, l'image 2, ceci c'est une image d'un fond de dessiccation sur l'argile ancien. L'image 3, c'est une fond de dessiccation sur l'argile actuelle. La seule différence ici, c'est que au niveau de la deuxième, c'est actuellement, ce qu'on observe actuellement. Au niveau de la première schéma, de l'image 2, c'est qu'on observe c'est une forme de dessiccation. يعني واحد الشقوق ديال التيبس ولكن قديمة جدا. إذا هنا هذه اللي حديثة كما نلاحظ هي لا زالت حديثة، يعني ما خضعتش للتيبس بشكل تام، فما زالت تحتوي على نوعا ما يعني أو على نسبة معينة من الماء. إذا هذه هنا هاد يعني اللي كنشوفو حاليا اولا هذه كنلقاوها حاليا، ولكن هاد اللي كنشوفو هنايا تميل الى الاخضرار ويعني بلغ التيبس الاقصى ديالو، وبالتالي فهي فقدت في هذه الحاله، في الحاله الاولى فقدت الماء بشكل تام. دونك هنا هذه كنقدروا نعتبروها ان يعني ان انديكاتور de l'augmentation de la température, et par conséquent on aura ceci ou bien ce figure sédimentaire comme aspect qui indique que cette région elle a rencontré une sécheresse ou bien une augmentation de la température. L'image 4, ce sont des traces de remobilisation liées à la surface des sédiments. Donc عندنا واحد les sédiments
داز منهم واحد الكائنات حيه، وهاد الكائنات حيه خلات لينا لي تراس. دونك ابارتيغ دو سي تراس كنعرفوا بان هاد المنطقه اولا راه كان فيها الماء، وكنعرفوا ان هاد المنطقه شنو الكائنات الحيه اللي كانوا تعيشوا فيها. La question 2. Montrer les caractéristiques des rites sédimentaires fossiles observés. Donc les caractéristiques قلنا هما symétriques, asymétriques, unidirectionnel, pardon, symétrique, bidirectionnel, asymétrique, unidirectionnel, rides de courant et rides de courant et rides de vagues. Quelle information fournit la présence de fonds de dessiccation fossile؟ يعني هاد لي فونت دو ديسيكاسيون فوسيل شنو كيعنيو؟ كيعنيو ان المنطقه راه كانت فيها سابقا، كانت مغموره بالمياه، وعرفت المنطقه ارتفاع لدرجه الحراره. دونك لا ريجيون a rencontré une augmentation de la température et par conséquent on assiste à la présence de la phénomène d'évaporation. وبالتالي هاد المنطقه كتفقد كميه كبيره من المياه، وكتقع عندنا هاد الاشكال الرسوبيه الا بغينا نقولوا هما لي فونت دو ديسيكاسيون. Quelle est l'importance des traces fossiles des activités des êtres vivants؟ يعني شنو الاهميه ديال هاد البقايا او ديال هاد الاثار المستحاثيه ديال لي زاكتيفيتي ديال يعني ديال انشطه الحيوانات او الكائنات الحيه. اذا هنا كنعرفوا من خلال هاد لي تراس كنعرفوا اولا ان المنطقه راه كان فيها الماء، والشيء اللي انه يعني مكن من الحصول على هاد الاثار هذه. ثم ان هاد المنطقه من خلال الاثار كنقدروا نعرفوا الحيوانات اللي كانوا كيعيشوا في هاد المنطقه. دونك كوم ريبونس اون بو دير كو اون بو ديستينغ لي فيغور on peut distinguer les figures sédimentaires en fonction de leur genèse. يعني نقدروا نفرقوا او لا نفرقوا ما بين يعني الاشكال الرسوبيه من خلال التكون ديالها. لي غيد ce sont des formes de dépôts essentiels développés en contexte sableux en distinct. يعني واحد لي ديبو يعني اللي كانوا في واحد الكونتكست سابلو دونك بوجود الرمل. كاين لي غيد دوسيلاسيون اي لي غيد دو كورون. لي غيد دوسيلاسيون هما اللي كنسميهم لي غيد دو فاغ اللي كيكونوا في الشواطئ. علاش؟ لان الشواطئ فيهم مد وفيهم جزر، بالتالي لي غيد كيكونوا سيميتريك، كيشهدوا لينا على واحد الكورون بيديريكسيونيل يعني مد وزرزر، دونك كيمشي في الاتجاهين معا. لي غيد دو كورون هما سون اسيميتريك يعني مائلين لواحد الجهه معينه. التيموان دو كورون اني ديريكسيونيل يعني كيشهدوا على واحد التيار وحادي الاتجاه الا بغينا نقولوا. وعندنا دوزيام فيغور سيديمونتير هما لي فون دو ديسيكاسيون سو سون de traces d'origine climatique due à une augmentation de température pendant leur formation. يعني اثناء التكون ديال هاد لي فون دو ديسيكاسيون كترتفع درجه الحراره. Troisièmement, les traces d'origine biologique comme l'activité des êtres vivants. Les traces des êtres vivants, elles renseignent sur la nature de vie et par conséquence le milieu de sédimentation. يعني كتعطينا فكرة على طبيعة الحياة، وبالتالي كتعطينا فكرة على الوسط الترسب. إذا بشكل عام les figures sédimentaires permettent de savoir les facteurs de transport عوامل النقل، les conditions de sédimentation ظروف الترسب et de déterminer, donc elles permettent aussi de déterminer les limites des couches même les conditions climatiques dominantes dans une période ancienne de sédimentation. يعني ظروف الترسب اللي سادت في واحد المنطقة في واحد الفترة معينة. دونك كان هذا يعني الفقره الاولى من الدرس ديال لا رياليزاسيون دو كارت باليوجيوغرافيك دي ريجيون دوني. هاد الفقره اللي هضرنا فيها على لي فيغور سيديمونتير وشفنا فيها لي غيد لي فون دو ديسيكاسيون اي لي تراس دوريجين بيولوجيك. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا لي تيد ستاتستيك. ميرسي pour votre attention.